अलिफ 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 मद आ। थोड़ा लंबी आवाज होती है, आप बताइए। अलिफ मद मद आ। बे बे पे बे पे बे as in as in पे बे पे बे ते ते बे ते बे ते बे ते बे ते बे। आएं अब सबक की मश्क करें। आपको मुख्तलिफ हुरूफ की अशकाल दिखाई जाएंगी। आपको उनको पहचानना है और उनके नाम अपनी वीडियो के साथ रिकॉर्ड करना होंगे।